Hello, blessed morning, no? Kanatong tanan, happy Lord's Day. Today is Sunday, March 30, 2025. Adlaw kar nga Domingo, no? So it is the Lord's Day so on. So salamat gid sa Ginoon kay magauban usab kita, no? Magauban usab kita sa pag simba karong adlaw igsoon, no? So dili man kita magkauban physical pero magkauban kita spiritual, no? Di sa pag pangalagat sa atong buhi nga Dios, no? So blessed morning, no? Kanatong tanan kaning tanan igsoon. Welcome no sab nini nga programa sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God, and again I am your host, Pastor Jorim Canilio, no? So blessed happy Lord's Day, no? Blessed happy Lord's Day. Okay, so igsoon adlaw karon nga Domingo, no? Ting simba, no? So glory to God, happy Lord's Day to all the viewers, and listeners around the world. Okay. Okay, so blessed morning, no? Kanyang tanan, kanatunan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome no sab nga programa sa inyo. You are the manifestation of the invisible God. And again, this is your host, Pastor John Canilio, no? So welcome kanatong tanan. Igsoon sa tong pagpamaladog sa pulong sigino ni nga pipilan lang ka minuto, no? Tungod kay simba man karon. So dili ta magadugay, no? Di ta magadugay igsoon. A short siguro mga pinakataas 10 minutes, no? So, blessed morning, Luzon, Visayas, and then Mindanao. Welcome no sab nining programa, no, sa Ginoo. Salamat gid sa igsoon. Nining kabuntagon, salamat sa pagsunod kanato, no, nining programa, no. Glory to God, no. Glory to God gid igsoon. Salamat gid sa igsoon. Nining kabuntagon, no. Salamat sa igsoon, no. Blessed morning, Luzon, Visayas, and then Mindanao, no. Salamat gyud sa Ginoo. Mag-uban sa kita within an hour, no. Iyon, no, shout out no kay Ma'am Gracie Grisian, no. No, Gracie Grisian, no. So blessed morning, no, kaninyong tanan, kanatong tanan. Welcome no sab nini nga programa sa Ginoo, no. Salamat gyud sa igsoon nini nga kabuntagon, no. Salamat og ubanta. Then, igsoon di ta magadugay, no, sa atong pagtuon, pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ini nga kabutagon, please open your Bible with to the book of Mark chapter 16 verses, no, Mark chapter 16 verses 1 to 8. Tama ba? Okay, 1 to 8. Mark chapter 16 verses 1 to 8, no? The day of the Lord, o kumbaga the day of adlaw karon sa Ginoo. So manay blessed happy Lord's Day, no, kaninyong tanan, kanatong tanan. Welcome no sab nini nga programa, no, sa Ginoo igsoon, no, nga magauban kita, no, within an hour. So blessed morning, no, kaning tanan. Salamat gyud sa Ginoo, no, kay padayon ta, no, nga magauban. Then simba ta igsoon, Domingo man ron, tig simba man ron. So muroy panahon, muroy adlaw, no, nga para sa Dios. Ayaw kawata, no. So please open your Bible me to the book of Mark chapter 16 verses Mark chapter 16 verses 1 to 8, no. Mark chapter 16 verses 1 to 8. Okay, igsoon, no. The word of God says, Mark chapter, it's na sila, no, Mark chapter 16 verses 1 to 8, no. So glory to God gud mangigsoon, no. Salamat gud sa Ginoo, uban na sad kita. No, manay pinakanindot kay igsoon kana bang magauban kita, no,
diha sa pagtuon, sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Okay, so Mark chapter 16 verses 1 to 8. No, blessed morning, no? Kay Ma'am Gracie Grisiang. Okay. So ina pulong si Ginoo. Mark chapter 16 verses 1 to 8. No, nabanhaw si Jesus, no? Sa paglabay sa adlaw igpapahulay si Maria Magdalena, no? Si Maria Magdalena, si Maria nga ina ni Santiago og si Salome namalit og mga pahumot aron idihog sa lawas ni Jesus. Og sayo kayo sa Domingo sa buntag, no? Sayo kayo sa Domingo sa buntag, sa misubang na ang adlaw miadto sila sa lubnganan. Sa ilang pagpanglakaw naging nanay sila kinsa may atong paligiron sa bato aron pag-abli sa lubnganan. Verse 4, dako kayo kining batuha unya sa pagtanaw nila ilang nakita nga naligid na ang bato o gitabon sa lubnganan. Verse 3, og sa pagsulod nila sa lubnganan nakita nila didto ang usa ka bata ng lalaki. Naglingkod siya sa tuo sa daplin daplin og nagsulob og puting sapot nga taas og nangalisang sila. Apan verse 6, apan miingon siya kanila, ayaw kamo kadlok, nangita kamo kang Hesus nga taga Nazaret nga gilansang sa cross. Wala na siya dinhi, nabanhaw siya. Tan-awa ang iyang gibutangan kaniya. Lakaw hinuon og kamo og suginli ang iyang mga tinuan, lakip si Pedro nga si Jesus naguna kaniyo sa Galilea, didto inyo siyang makita, sumala siya gisulti kaninyo. Verse 8, busa na nagan sila sa ilang pagpanggula na sa gikan sa lubnganan tungod sa kahadlok og kalisang, kakulba og kalisang, ug wala sila manulti kang bisan kinsa kinahadlok man sila. Nang ginumagadugang sa pagpanalangin sa nga pulong mag-aampo kita. Yes, Father God, is Lord Jesus, is Holy Spirit. Salamat Ginoo Lord ning kabuntagon ning mudugang sa kinawi, Father God, in Jesus name. Hallelujah, Father God. Lord, without you I am nothing. Holy Spirit, I acknowledge your presence and your power right this moment of time. Thank you for being with us, in us and for us. Salamat Holy Spirit, gamhanag ka nga Dios sa walay katapusan. Thank you, Father God. Salamat Holy Spirit, all the glory and honor belongs to you alone in Christ's most precious name. Amen. 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 No, so blessed morning no kay Sir Ranilo. Sir Ranilo Vargas Negro, sir. God bless, no? And then kay Ma'am Mary Rose. Sir Ranilo Vargas Negro, I'll declare abundant blessings to your life and your family in Jesus name. Whatever your heart's desire, God give it to you in Jesus name. And also kay Sir Midgilo or Midgilo. Midgilo is watching right now. Ma'am Midgilo or Sir Midgilo, God bless. Thank you for watching. I declare abundant blessings to you and to your family in Jesus name. No? So salamat din sa Igsoon. Nini nga kabuntagon ninyo. No? Sa atong pagtuon, pagpamalandong sa pulong sa Dios, nini nga kabuntagon, no? Dadon ko sa kapagtuon nga kanabitang, this is the Lord's day, no? Take note, Igsoon. Give God to His day, or give God His day, and He will give you the rest. Give God His day, and He will give you the rest. Okay, Igsoon, verse 1. Verse 1. Ngayon na po yung sino, sa paglabay na sa adlaw ipapahulay, si Maria Magdalena, si Maria ang inahan ni Santiago, og si Salome namalit og mga pamot nga aron idihog sa lawas ni Jesus. Igsoon, kung atong sabton pag-ayo, mga babae ni sila, no? Mga babae sila, and then kung imong tan-awon pa mga babae silang tanan, pero ang pangutana ngano man nangadto sila sa lubnganan, no? Dili baya ni ingon lubnganan nga para sa ato karon nga matawag nimo nga hinlo, anay suga, nanay nagmintinar, siguro mura na siyang parke, di sa kadlukan, no? Pero kung imong kapag once magminteryo, no? Once may nagminteryo, hadlok gina kay na may patay ba dito. Pero kabalo kay John, unsa nag-trigger aning mga bayhana, no? Niining mga babayhana nga nangadto yun sila sa lubnganan ni Jesus, patay yun.
Di yun hospital. No, dili yun hospital nga pwede silang pwede silang mo visit dito, magdalag bulak, no? Patay ni igsuon ilang gatuan, patay ni dili ni ingon nga kanang buhi pa. No, ang pangutana is unsay nag-trigger kanila, no? Unsay nag-trigger kanila nganong nangadto man sila, no? Nganong nangadto unsay nag-trigger nila? So man itong pangutana igsuon, no? Unsay nag-trigger kanimo diha sa pagpadayon sa pagpangalagad sa Dios, no? Unsay nag-trigger kanimo sa paghigugma sa Dios, no? Unsay nag-trigger nimo nga bisan bitaw og pugnan ka, no? Pugnan ka, libakon ka, dauton ka, and then daghan kay mga persecution mag-abot nimo pero nagpadayon ka sa pagpangalagad sa Dios. What triggers you? Igsoon kung kani bitaw ang kani bitaw naabitaw sa mga babay, kani bitaw kadasig, gugma, kaisog, mga babay silang tulo, nagbutag silang pahumot na nagpalit kag pahumot para ihiso sa lawas ni Hesus, patay na yun. No. Pero unsay nag-trigger kanila nga bisan patay na ni sila pero patay na si Jesus pero unsay nag-trigger nga mo adto sila sa lubnganan nagsayo pagyud babay pagyud adi na pagyoy babag napadyoy ingon diri kinsa may di ba ano sa paglabay sa adlaw ipapawlay si Maria Magdalena, si Maria ngayon ni Santiago ug si Salome na malit og mga pahumot aron idiog sa lawas ni Jesus. Tanaw ni pagaysoon. Unsay nag-trigger nila unta okay lang kung si Maria diri nga ina ni Jesus moadto didto. Pero pangutana unsay nag-trigger nila nganong mangadto man gyud sila sa lubnganan. Patay pa gyud na malit pa gyud sila pahumot aron ihiso sa lawas ni Jesus. Patay ni igsuon. No? Patay ni man ako ni mong sabton pagayo unsay nag-trigger kanila nagihimo man nila ning mga butanga. Hello? Din sa ako pangutana po ba? Unsa po'y nag-trigger nimo ngano man nga nangalagad ka sa Dios padayon. Nganong nagpadayon ka sa pagpangalagad sa Dios. Na kung kanang nag-trigger nimo is kana lang murag responsibility lang, duty lang. Hello? Kaikog lang sa pastor, nagsimba ka. Hello? Mo na ingon ba di na magpadayon. Kung nag-trigger nimo mo lang ang pagpasikat sa katao, nagsimba ka kay pagpasikat lang ron ingnon ka, hilo ingnon ta ka, wala ni klaro, maundag gid ka. No, blessed morning no kay Sir Junilin Abonalo na Baluna, no? Blessed morning no kay Sir Ma'am Junilin Abonalo na Baluna. God bless ma'am, I declare abundant blessings to you and to your family abundantly. In all aspect of life. God bless. Isoon, mo di ba? Unsay nag-trigger nimo nga nagpaningkas pagpangalagad sila. Di ba? Dapat mo ingon nga tanaw si Maria Magdalena, kinsa si Maria Magdalena, katong giayon ni Jesus, katong giguwaan og 7 ka demonyo. Then si Maria nga ina ni Santiago og si Salome, kani si Salome mo kuno baden, mo ni siya nag-uban-uban kay Jesus, no mga babae nga nag-uban-uban kay Jesus aron sa pagtabang sa ministry. Pasabot grabe ang ilang gugma kay Jesus, no? Bisan minteryo tapos langob man gid ni siya na pagibabag pero wala nahimong babag ang mga babag aron lang sa paghigugma or sa ilang gugma ngadto kay Kristo igsoon. Patay na tapos minteryo langob pa napay bato nga nakababag pero wala kinahimong babag, no? Wala kinahimong babag igsuon o gang nahitabig igsuon nangadto sila. Okay? So verse 4, verse 2. Og sayo kay sa Domingo sa buntag sa misubang na ang adlaw miadto sa lubnganan. Sa sayo sa Domingo sa buntag. Dilo. Sa misubang pagsubang yun sa adlaw igsuon. Nangadto sila didto sa lubnganan. Abin Wigson, unang-una, verse 2, verse 1.
kung naghigugma ka sa Dios more than your life, more than yourself, more than anything in this world, hello. Ang tanang babag dili na makababag, dili na ang tanang babag dili na nahimong makababag sa imong pagpangalagad sa gugma sa Dios. You can go, you can do whatever hindrances because of your love nga to sa Dios. Walay babag no nga may mong makababag sa iyong paghigugma sa Dios, sa iyong pagpangalagad sa Dios igsoon. Hello, di ba? And in verse 2, ug sayo sa Domingo sa buntag misubang na ang adlaw miadto sila sa lubnganan. Kung higugma ka sa Ginoo igsoon, dili jud ka magpalit. Kung higugma ka sa igsoon, mo sayo jud kag mata, magbasa og Biblia, magampo, magdaig sa Dios. Hello. Kung higugma ka sa Dios, wala joy late. Tinuod igsoon? Kung naghigugma bitaw ka sa Ginoo, wala joy mahimong late igsoon, dili jud ka malate. Wala jud kay wala tanaw na okay nagsulat-sulat. Wala jud kay mahimong late, dili jud ka malate, labaw sa tanan, wala kay absent igsoon. No? Pero kabalo ka karon sa mga Kristiyanon, dali ra kaayo mag-absent. Pastor, importante jud kaayo. Pastor, kanang appointment magud nako. Pastor, kuan manggod. Hello, di ba? Blessed morning no kay Sir Commander Negro Sinagpulo. Sir Commander Negro Sinagpulo, no? Salamat sa mga vlog, no? Glory to God, no? Sa pugo sa iyong followers, supporter, no? So blessed morning, no? Kay Sir Commander Negro Sinagpulo, Sir. God bless. I decree and declare abundant blessings to your life and to your family in all aspect of life abundantly. Whatever challenges you are facing right now, you are victorious. Whatever desire of your heart, ihatag na sa Dios in Jesus name, no? So glory to God. Okay, so salamat Ginoo, simba ta, no? Manimba ta. Importante kay ang pagsimba igsoon. Diba? Pinagugma ka sa Ginoo, sayo kayo ka. No? Sabado pa lang nagready na ka. No? Sa Sabado pa lang nagready na ka sa imong mga dadunon, imong dadon, nagready na ka kay nagigugma ka sa Ginoo. No? Wala kay ngon nagigugma say gani mga Kristiyano karon, no? Blessed morning, no? Pastor Maribik. God bless, no? Salamat sa kinabuhi. Then gamit ta pag yun, kabat ka sa Kristiyano karon, agoy. Sabado asa paingon. No, perting bilara sa Sabado. Nag-inom pagka Sabado. Pagka Domingo, late kay dugay ni mata, musiba ko dili ug ba sunod Domingo na kay kapoy man. No? Kabalo ka sa mga Kristiyano dili tanan, no. Kabalo ka sa dili tinuod nga Kristiyano, wag Kristiyano nga wala naghigugma sa Dios. Dali ra kayo mo absent. Permanente late. Walay dala-dala nga Biblia. walay dala nga Biblia mga igsuon, mas gidala ang cellphone, ang charger, ang battery bank, hello. Pero Biblia gikalimtan. Pag ang cellphone gani mo'y malimtan, ay basta balikon gyud siya kung sa kalayo. Pero Bible gani na dili mo na higugma ka sa Ginoo. Kabalag ko naghigugma ka sa Ginoo, wala joy late, wala joy absent. Hello. Ansel, wala palagi ka. Next, verse 3. Sa ilang pagpanlakaw, nag-inanay sila kinsamay atong paligiron sa bato arong pag-abli sa lubnganan. Hello. Di ba? No, blessed morning, Pastora. Pastora, ug sa tanang mga viewers and listeners. God bless. No? Hoy, Pastor, baya ko. Lalaki baya ko. Okay, so igsoon. Ganino, tato ka to. Kasi nag-ready rin sila ni Mama. Sige. Muna ko mong sabton pag kung atong tanahon pag igsoon. Verse na ibabaga, and then verse 3. Sa ilang pagpanlakaw, naging na sila sa may atong paligiron sa bato, arong pag-abli sa lubnganan. No? Kabalo ka? Once bitaw mag-decision bitaw ka, no? Once bitaw bitaw kag pagsimba,
pagsunod sa Ginoo. Daghan kay babag nga ipakita ni Satanas nimo, no? Once magdesisyon ka, once maghuna-huna ka nga mga lagad sa Dios, no? Once maghuna ka nga mga lagad sa Dios, magpagamit sa Dios, daghan kaayo ang ipakita, ipabati ni Satanas diha nimo aron lang gyud ka nga mo give up sa pagpangalagad sa Dios. Pwede gamito niya imong kaugalingon, gamito niya imong silingan, imong loved ones, imong parente, imong barkada, imong trabaho, imong kayamanan, imong balay, tanan. Gamito ni Satanas igsuon, ipakita niya kanimo nga di gyud pwede nga mangalagad kas Ginoo, nga numan tungod kay mo ning dire sila pagpanlakaw naging nanay sila kinsa may akong paligiron sa bato. Ano pag-abli sa lubnganan, di ba? Igsuon kabantay ka sa diyang mangalagad kas Ginoo, sa diyang magpagamit kas Ginoo, daghan yung dako agis bato, daghan kayong bato, no? Tanaw gal inyo dia. So pagpangalagad Ginoo, si Jesus dari bato lang ni, no? Duha ni kabato sigutan sila sa bato, no? Si Jesus bato. Kung imong tapagay kini mga bato diri, dili ning nga basta kay bato lang, dagko ni nga bato. Okay? Duha ni kabato ang naa diri, ang imo pila ka kabato ang gibabag ni Satanas para nimo. Hello? Tanaw gani dia. Pila ka kabato, no? Pila ka kabato ang gibabag ni Satanas para nimo. Si Jesus bato, no? Si Lazaro bato. Pero sa imo pong kinabuhi nila kay isa na kabato, duha na kabato ang naa diri, di ba? Dagko ni nga di ni kay basta bato lang nga mabitbit ang tao, kundi dagko gid kani nga bato. Gihimo ni nga kanang sarado. Gawas nga bato bugat, gihimo pa diya nga para masarado. But you know what? Hello? Tanaw dia sa do kadagko nga mga bato, tan-aw ninyo. Si Marta, si Maria diri nga Magdalena, og si Maria nga ina ni Santiago, og si Salome. Tanaw ninyo kung sila ba'y nag-abli sa bato. Sila ba'y nagligid sa bato. Tuohi lang, desisyon nilang. Bisag unsa pa na kadako nga bato, bisag unsa pa na kadaghan nga bato igsuon. Timan dili ikaw ang magligid ana, dili ikaw ang maghago ana. It is Jesus igsuon. It is ang Dios igsuon ang magpaligid sa bato. Munang ayaw ka problemaha unsa nang batuha, unsa na kadako nga bato, unsa na kadaghan nga bato, kay dili na imong problema. Ang imo lang ang pag-adto, paghalad, pagdaig, pagsimba, dili problema nimo ng mga babag diha. Kay once mo decision ka, wala ka himuon. Di ba? Tanaw diri sa verse 3. Na ba sila gihimo? Wala. No? Wala sila gihimo sa bato, kundi nagina na sila kinsa matong paligiron sa bato. No? Si Maria ug si Marta, sa si Lazaro namatay. Kabantay ka mo ni. Kabalo ka siya. This is nindot kayo. Pasalamatan nato ng mga bato nga gibabag, nga nagbabag o gibabag ni Satanas diri kanato. Nga naman, unang-una di ano makita nga dili di ay na imong trabaho pagpaligid sa bato. No? Dili na imong trabaho ang pagpaligid sa bato. Di na makita unsa ka kapinangga sa Dios, kay ang Dios na mo'y magpaligid sa mga bato. No? Bisag unsa ba kadaga na nga mga bato si mong kinabuhi, ay na problema kay dili ikaw mag-abli ana, it is Jesus. Hello. Ikadua pod, pasalamatan yung bato, dapat mag-apo ka nga dagan pa yung bato nga numan pag-abli ana, diha man nimo makita ang himaya sa Dios. Di ba? Duha ka bato, dagko nga bato. Then, gihimo pa yung babag ng batuha. Kung walay bato kinabuhi nimo, igsuon, kung walay bato das kinabuhi nimo igsuon, walay panalangin, walay milagro nga makita nimo nga numan. Kanadeng mga bato nga naa diha igsuon.
Once maabli na igsuon, panalangin na. Milagro na igsuon. So kung walay bato, walay panalangin. Kung walay bato, walay gahom nga makita igsuon. Kung walay bato igsuon, dili makita nimo ang himaya sa Dios. Dapat pasalamatan ni nato ang mga bato nga naas imong kinabuhi karon nga gibabag ni Satanas naman. Ay, pag maabli na, grabe, milagro, laliman kapatay, pag aabli na, wala na madaya, nangabuhi na madaya. Bantay ka, magkalot ka, kalutagal na. Di ba, kita mo kamuti. Kalutagal na, grabe ka ko, di ba, treasure na. O, di ba? O siya, magbagut butas, o sana man oy, nga naman, kadagan magkain problema na Hello. Dili din na to, bagut buta na mga bato, dapat atong pasalamatan, bato kay once, gani, adunay batos, kinabuhi nimo. Ang Ginoo man na mo'y magkuha niya na, ang may open na, pag once ma-open ang batuhan na, hello, igsuon, pag ma-open na, makita nimo ang milagro, ang himaya sa Dios igsuon. Mga butang nga imposible nga dili nimo dapat, dili makita sa bang tao, ikaw lang. Dapat ang kanang mga babag sa kinabuhi nimo, pasalamati na, nganuman. Naade diya sa loy. Once maabli na, igsuon. Once maabli na, grabe ang panalangin. Hello? Pero kay kinsa may mag-abli atong bato nga dako kay to, dili taman lahosoy. Wala gi mali, wala gi milagro. Si Marta kung siya motuod, siya kita di mabanaw si Lazaro. Tanaw gani si Lazaro banaw si bati. No. Tanawa una na gani imong igsuon, imong loved ones na matay. Tapos nabuhi. Unsa ka kalipay nimo no? Basta kay di ko ka-explain kung unsa nga kalipay ang bation nimo. Ingon ana pud na pasalamatan din nato ang mga bato sa atong kinabuhi nga naman. Grabe na nga panalangin, dili lang kay ako ang nalipay ko, dili bisan ang imong silingan. Tanaw gani tungod sa bato, take note. Tungod sa bato igsuon nga nagbabag sa mata ni Marta. Sa diyang nakuha na ang bato, kinsay nalipay. Di lang si Marta o si Maria. Kung dili bisan ang mga tao nakapalibot sa iya, bisan mo na ingon dia tungod sa bato nga nakuha, tungod sa bato nga nakan Marta, sa nakuha na ay tanang mga Parisiyo, halos sa mga Parisiyo mitoo nakakita sa milagro, mitoo kay Jesus. Ilo igsoon. Mo din ang wala pa din mga silingan nimong nagtuo si imuha nga naman, wala man ang mga bato, nay dagang bato si imuha, wala man ablihan nga naman, isurrender man ka. No, blessed morning no kay Sir Ting Luganaw. Sir Ting, blessed morning no Sir Ting Luganaw. God bless. I declare about the blessings to you and to your family in Jesus name. Okay, so on. No, introduction pa lang gani na. Dapat ay pasalamatan na itong mga bato. Kung nabito yung mga babag, no, Pastor Maribig, ay paghilak-hilak dia. No? Pag naagani mga bato, pasalamati, nga naman, oy, panalangin, madina. Agoy, so sa'yo, kung kasabot, bagot-bot man ta, sama ni, oy, sama ni batuha, sama na ito mag-ato, na may bato dito, kasi mag-abli, di na tamandayon, oy, samo ka. Dala-dala, pati ng pahumot, ang problema, dahil sa mag-abli, ito bato, magpuyot, as balay, mga tulog ta, matatagal sa noibi. Di ba? Bagot mo ito sa hay, usay, hilak-hilakan na ito, wanita ka balo. Dapat pasalamatan na ito, nga naman, tungod, anang mga batuha, makita na ito ang gawm sa Diyos. Ikadato na mga batuha, no? Makita nato ang mga milagros Ginoo sa atong kinabuhi. Ikato dapat pasalamatan no kay once ma-open ang mga batuha didto na. Pila gani ka bato dire ang nato nakita sa Biblia? Una kay Lazaro, ikaduha kay Jesus. No? Ang imo pila ka bato? Isa ra pastor, agoy. Pobriha god. Pastor, dagan kay kog bato, pastor. Una, pinansis, pastor. Grabe, jud. Ikaw na, pastor, mong silingan. Ikaw to, pastor, akong labuan. Ikaw to, pastor. Uy, pastor, do, sige, kabuk bato. Pasa lamang, ma-open na tanan. Basta lagi, kay. Di ba? Muna, pasalamatan to. Ang daghang mga bato sa atong kinabuhi nga naman tungod kay once ma-open ang mga batuha dili lang kay ambot lang ka basta kay grabe jud imong kalipay nga bisan ang imong sipon di nakakabantay imo nang natulon tungod sa kalipay no agoy usay ko sa mga kasabot magilak-hilak mag may mga bato
Magbagot-but mag may mga bato, himuon mang rason ang mga bato, himuon mang babag ang mga bato, di babag yun siya. Pero kung himuon mo na, imo na gamiton nga anggam sa Ginoo magmanifest, magkita ay ig-open anang batuha diha makita nimo. Pero pangutan igsoon unsa man ang mga batuha nga nasimo ha? Pwede bato na siya sa sala, bato sa kabalaka, bato sa kahadlo, bato sa problema, unsa pa? Pasalamatan nimo na. Kay kana ding batuha dili din na babag. Mo day kinahanglan nimong ablihon aron makita nimo ang himaya ug ang milagro sa Dios igsoon. Amen. So diha lang sa tatama no ni duta oy. Ugma na sunod na. No? So igsoon Domingo ron simba ta. Ayaw kawata ang iya sa Dios. Domingo iya man sa Dios, Lunes pa yung sa Sabado imuha man. No? Lunes pa yung sa Sabado imuha man, ang Domingo iya sa Dios ayaw kawata, ayaw paghuna-huna igsoon nga kung mosimba ka karon dagang panalangin nimo, hello. Pag once di ka mosimba sa Dios, nangawat ka sa Dios, kawatan ka. Ayaw pag-expect nga i-bless ka sa Ginoo. Nangawat man ka. Huwag ko nangawat, pastor. Busy lang. Once ganun ka mosimba, pasabot imong gigamit ang adlaw nga iya sa Dios pasong kagalingon nimo. Pastor, nananghid man ko sa Ginoo. Ngano mananghid man ka? Nga di magid sa mo sugot. Kung imong sabton pa, di gid sa mo sugot. Laliman ka Lunes pun sa Sabado imuhan, Domingo imong ping kwaon, imong ping kawaton, o ibot na nato nga di man ko na pastor kay nananghid man ko. So ang mahitabo diha, kadi magid mo sugot ang Ginoo, nanulis ka. O di ba? So gitulis nimo Ginoo. So ayaw pag-expect nga i-bless ka sa Ginoo. Tulisan man ka, kawatan man ka, i-bless ka sa Ginoo. Domingo igsoon iya sa Ginoo. Ayaw kawata, simba ta. Asaw kung gusto ka mo bisita this HBCC, MOTLGC no, narap diri sa Agnaya. Dool gid sa Peaceport no, mga tangkag asa si Man Pastor Jurim, kailan na sila tanan. Simba ta igsoon. No, simba ta. Nagtukag makaganan siya kakaron kay appointment dako kay appointment, milyon. Igsoon. Pwede kayo magadot kag milyon pero maksidente ka at 2 million gyapon ang imong damage. Ngano man? Imo magikawat ang iya sa Dios. Nanangid magko pastor, imong gitulis asa man ang may diya, kawatan o tulisan. Sige daw. O asa may na pastor Madbe, kawatan o tulisan. Di ba? So wala ra gyapon agid pag-expect i-bless ka sa Ginoo. Sunday is the Lord's Day. Susimba ta. Okay? Let's pray. Father God, salamat sa pulong nimo. Salamat sa kamatuoran mga taga na Father God. Thank you Jesus. Salamat Holy Spirit. Gaman ka nga Dios sa katapusan. Ug Lord, salamat Ginoo kay Lord. Lord, pasalamat among pasalamatan Father God ang mga bato sa among kinabuhi Ginoo tug kay Lord. Mao day kini mong gigamit Father God nga Lord ma-open ang mga spiritual eyes, spiritual ears, spiritual understanding. Lord, ma-open namo kini Ginoo aron Ginoo among pagtuo Ginoo mo samod kanimo imo kini gigamit Father God to aron Ginoo nga among pagtuo Ginoo mo mas mulig-on pagyud Ginoo. Salamat Father God kay Lord. Ang mga bato Ginoo mo'y nagkapaligid sa among mga pagtuo kanimo og Lord. Dili gid kami mo surrender, dili na wa kanimong babag kining mga batuha kundi Lord amo kini himon nga panalangin kay once maabli kini nga imo kini ablihan kini nga mga bato Ginoo. Imo kini kuhaog ni mga bato nga nagababag kanang Father God in Jesus name. Salamat Lord kay grabe nga mga panalangin Father nga Lord. Dili na mo kamahayan. Thank you Father God. Salamat Holy Spirit. Lord, I decree and declare Lord sa tanan Ginoo nga mga viewers and listeners Ginoo Lord. Walay anak nimo Ginoo nga nagpabilin silang panimalay. Kundi Lord, I decree and declare, tanan nga mag-anak ng Ginoo, Lord, nagasimba Ginoo. In Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Father God. Salamat Holy Spirit. All the glory and honor belongs to alone in Christ, most precious name. Igsoon, before I forget, no? Kundi pa ka sigurado, no? Kung mabuting kumatayin karong adlaw, karong gabi, di pa ka sigurado nga langit ka paingon, no? Sigurado na ba ka igsoon nga langit ka paingon? Kung mabuting kumatayin sigurado nga langit ka paingon, kundi pa ka sigurado igsoon. Number 1, ilang ikaw sa kamakasasala. Ikaduha, tuohi ang gibuting Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Ikatulo daw ato sa isip imo personal maluwas ani magampo ta. Sunod ka sa ako sa magampo, no? Kung di pa ka sigurado nga langit ka paingon, unang-una ilang nga ikaw sa kamakasasala sa pulong sa batong sanona. Ikaduha, tuohi ang gibuting Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, nagpalansang sa krus tungod dagalan nimo. Number 3,
dawata sa isip imo person maluwas. And then sunod ka sa ako sa bagampo. Igsoon. Hindi ka sigurado sunod ka sa ako sa bagampo, no? Hindi ka pa sigurado nga lang hindi ka paingon sunod ka sa ako sa bagampo. Let's pray. Igsoon sunod ka, Ginoo. Pasaylo ako sa kung mga nahimo kanimo sa pulong, sa buhat ug sa hunahuna. Ginoong Hesus, usa ko ka makasasala gikan pa kaniadto hangtod karon. Pasaylo ako Ginoo. Ginoong Hesus, hito ako nga ikaw nagpalansang sa cross tungod og walang kanako ug namatay og sa katulo ka adlaw na banhaw. Mikayab sa langit ug karon nagalingkod sa tuong trono sa Dios. Ginoong Hesus, dawaton ko ikaw, isip ako personal nga maluluwas. Sulod ikaw sa akong kasing-kasing karon ug ikaw na Ginoo ang maghari sa akong kinabuhi. Ikaw na Ginoo akong alagaron ug pagasimbahon. Salamat Ginoo sa paghigugma kanako ug sa pagpalansa ito sa Kristo dugalang kanako sa ngalan ni Jesus. Amen. Igsoon ako magampo sa imo no magampo ta. Yes, Father God, is Lord Jesus, is Holy Spirit. Salamat Ginoo. Ni nga kabuntagon Father God Lord sa imong makakatawag Ginoo nga dagat kanu as dear Lord and personal Savior Lord. Anak na nimo sila Father God in Jesus name. I declare Father God Lord whatever sickness and diseases Ginoo nga ilang ginaantos karon in Jesus name tanang espiritu sa balatian nga nasa imong lawas I declare they are now completely healed in the name of Jesus. Tayo espiritu sa balatian ako ning paggagapuso ng gilabay balik sa hadis in the name of Jesus. Bilos and go back to the hadis in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Bilos and go back to that is in Jesus' name. Thank you, Father God. Lord, sa tanang Ginoo na magkataon Ginoo nga nagsuporta ng balatan, Father God, in Jesus' name. Lord, abundant blessings to them, Father God. Lord, abundant blessings in all aspect of life, Father God, in Jesus' name. Lord, they are now millionaire, billionaire in Jesus' name. Walay sakit, hayahay, Father God. Lord, tanan, Ginoo, I declare, Father God, ng kanakan mo, Ginoo, Lord, nagasimba, nagapangalagad kanimo. Na karong adlaw, Father God, walay anak ni mo, Ginoo, nga nasa ilang bali nagapabiling, kundi, Ginoo, tanang makanakan mo, Ginoo, Lord, nagasimba o nagapangalagad, Father God. In Jesus' name, MOTLGC, Father God, Lord, nag-awas-awas, Ginoo, ang iyong makanakan mo ipadala ng simbana, Father God. In Jesus' name, thank you, Father God, all the glory and honor belongs to alone in Christ, most precious name. Amen and amen and amen. No, so blessed morning, no, kanyang tanan, kanatong tanan, no, God bless, no, so, igsoon, simbata, atong simba duulra, no, kung nakadisagnayan, nakasandri mayo, atong simba naadri sa sitio Talong, no, Hagnaya, Purok Talong, then pag-abot ni mo sa Pier, Pangutana, asa si man pasudjurin. No, so kung nakasbug igsoon, no, igsoon, I challenge you, ani ka igsoon, and then experience kung nakay sakit, labi na kuton, nakigibati karon nga sakit, whatever sickness and diseases na magibati karon gidala-dala karon, sige duol ka, ani ka sa MOTLGC, simba ka igsoon. Then muuli ka igsoon. Glory to God, muuli ka nga naangko na magkayuhan kay giayo kas Ginoo, no? In Jesus name, sige igsoon. So kung nakasbugo, Sandri Mio, no, just be there, no, ani ka diri igsoon, bisita ka di, experience the power and the presence of God. Thank you, God bless niyo.